Aj. Čekaj, nisu malo. Još malo, aj. Još. 500 čekaj. Tonče uvijek problem. Ajmo. Polako. Ajde rukama. Ko je opra ruke? Ajde pa. Ja. Mogu vas mikser. Ne može. Nemamo ti uključi mikser. Kako će mater biti zadovoljna, bravo. Moja činio doma peć kolača. Budi agresivan. Ajde, nasmij se. Ovo više. Dobro, ajde, nemoj. Te Marino, daj, pusti Tonča da to radi, loše to radiš, ajde, daj, ajde. To se radi. Sve skupa spoji u jednu veliku. Ajde, potrudi se tako. Kao kad radiš klekove, ajde. To. Znam, motiviran, ajde. Nemojte se petljati. Šta je sad? Ne valja vam to što... Vrijeme je za izazov. U minuti moraš da pojedeš 10 keksiju, ako ne uspiješ slijediti kazna.